Kumusta mong tanan nga akong mga followers na hinaot ko nga kamo na sa maayong panglawas kanunay di na po ta karon sa laing adlaw lain na pod nga problema nga taga na tog pagtagad ato ading nagpada karon sa iyahang problema mao si Marlon day ang problema sa party gugma-gugma kay iyahang asawa suporti man kayo niya suportado siya kung asa siya mga lipayon mo na nga lahi ni siya nga problema karon ng atong pag-asawaan para madali ato nang basahon ng iyahang gi PM na ko nga ako pong gisuwat diri kay wa man tay laing usarman na to ang cellphone. Kuya Juni na sugod na ko ha? Kuya Juni tambagi ko ako day si Marlon taga Dakbayan sa Sugbo 20 City anyos dunay asawa ug dunay duha ka anak. Wala ko maproblema kabahin aning magugma kay ang akong asawa mapinanggaon mangayo nako ug sa amo nga anak. Kini nga akong problema karon kabahin sa ako ang mga barkada kung saon ako nga makagawas ko makalikay ko ani nila kay matag sweldo ko nako Kuya Johnny pirming in-agreement na ako sa akong asawa hatagan ko niyag budget para laglaag kuyog sa kuha nga mga barkada ug hantod usa kay gayon ana nagkuyog mi sa akong mga barkada human sa among inom-inom ila kong gida sa usa ka lawak nga pitos ka tanan nagkamang mi padong dito padong sa sulod hantod na mao na dito giingon nila nga drugs nakasuway jud ko aning gingon nila nga drugs ug hantod nga nagsigi-sigi na gyud ko og gamit ani ang kuno nako drug user ko karon human na mo og drugs kay di lagi makatuog uso man to ang karera muli-muli adto mi maglaos og maayong duwa hantod nga pagkaugma na uya kayo ang lawas paluak na sad ug karon kay ang bagong uso nawa naman kay illegal man tong karera muli-muli ang bagong uso kining mga games sa Gcash yung scatter diri na sa ko na ungo maayo na prinda og 50,000 ang ako ang ATM niya akong asawa wa ta ang kaybawan eh murag naluoy na ko nila kay nagniwang na ang akong asawa ang ako sa mga anak sigig dagan-dagan nga wa taoy puro loy mga chinilas gusto na ko muundang aning bisyuha pero magpangita nga ko ang lawas unsa may akong buhaton nga hingpit nga makaundang ko sa paggamit ni aning ginadiling drugas ug aning pagka-addict nako sa game sa Gcash nga scatter. Kuya Juni imong followers Marlon palihog tambagi ko okay dong lon yung mga problema mausa na yung mga problema karon daghan sa ato ang kanang tilingban gusto ka nga magbago ka gusto ka nga mahunong ka dili kaya nimo ang imong mga barkada nga involve ana imong hunahunaon ang imong asawa ug mga anak sa may pabuto nimo nga mga wa na sila diha nimo ayaw itugot nga magahuman ka sa demonyo nga basin unya og maabot ang panahon nga mismo ikaw dili na ka makailas ka galingon nimo kinsa ka basig din ka makailaon niya sa imong asawa ug imong mga anak basig tuo lang kag kaon lang kag pakwan ba ka gabuak na kag pakwan o kaon kag nangkaon sa diha baso nimo ana diha buakon mo kilami kay kaon pero dito wala na demonyohan na kananay naghunghong nimo mo na gusto mo mahitabo ayaw pabuta nga may tabo na ang ingon ana gusto ka nga may tabo na nya man imura ding hunahuna imura ding pananaw man sipyat nya man patay na imong asawa imong mga anak ayaw pabuta nga mulala pa ang sitwasyon samtang sayo pa dili pa wahay tanan pagbago na ang drugas hununga pamilya mo yatiman na hunahuna hatagig maing kaugmaon ipokus tanan sa imong asawa sa imong mga anak ayaw na mga barkada nga dagdag among
nimo. Ang kana sa nimo ang tambagan nga pagka-adik-adik nimo nang skater ayun na pagdadag cellphone para dili na maggilok imong kamot nga skater ka. Undangan na ng cellphone nimo, idada sa cellphone para hingpit yung makaundang ka na kay naprindar pag kwinta imong hang ATM tungod lang ana. Yun ana ra ang matambag nako sa ato pong mga followers nga na ako'y kasing-kasing po diha nga andam po sila mo tambag nimo. Lihog lang ko tambag diha sa atong comment section. Daghan kang salamat po pagtanaw ug pagpaminaw ninyo ani nga to ang pinubri nga tambag pagtabang sa mga tao nga nakinahanglan po sa itong tambag sa ingon ani lang ni utob sa itong mahimo sig di kita ingon nga bansay gigis tanan utob sa itong mahimo ato kung himuon para lang makatabang ta sa itong sige tao kay bisan og tambag lang nga to tanang klases problema atong tabagan utob sa itong mahimo ay lang kwarta kay pariha kita na. Daghan ni salamat sa tanan-tanan nga mga nag-follow diri nako.